हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सूर्यटेक ओडिया सूर्यटेक ओडिया यूट्यूब चैनल रे आपको स्वागत जनाऊँगी। तो आज मेन मुख्य विषय हूँ सुभद्रा योजना को लेकिन बड़ अपडेट पुणी थे गाइडलाइन चेंज हो सुभद्रा योजनार जो मैंने आवेदन कर सारी से पुणी थे आवेदन करने को पड़ो कि जो मैंने केवाईसी न करी बिना ओटीपी रे आवेदन कर ओटीपी पुणी देवाक पड़ो कि केवाईसी करने को पड़ो कि नहीं। तो से विषय में आज डिस्कसन करवा कौन पे बारंबार सुभद्रार गाइडलाइंस रे माने एते थोर चेंजेस आसूची कौन पे एते सारा चेंजेस करा जाउची एकाथरे कौन पे निष्पत्ति निया जाई पारनी लोक मानकु हैरान करा जाउची कि ना सुभद्रा पछरे किछि स्कैम रहिची ए सब विषय में डिस्कसन करबो। ठीक अछि जो मैंने आम चैनल को नुआ अच्छो चैनल वीडियो गुड़ी को देखी न जल्दी जल्दी नहीं चैनल वीडियो को देखी दियो। सुभद्रा पूर्वर आपण वीडियो नहीं आसी सठिक तथ्य आ पूर्व गोटे वीडियो छाड़ी जोटा मेंटेनेंस मोर पड़ता सुभद्रा वेबसाइट जो मानकर केवाईसी हैनी से केवाईसी होगापी मेंटेनेंस रे पका जाइतला सुभद्रार साइट। तो से विषय में वीडियो आपण प्रोवाइड कर देइथिली। तो आज पुणी 9टा बेल साइट खोली जाइए जो मैंने आवेदन करेंगे बर्तमान से मैंने केवाईसी देकी ही आवेदन करेंगे। तो समस्त मन में गोटे क्वेश्चन आसी कौन पाई कि सुभद्रार गाइडलाइन एत चेंज होची जो मैंने आवेदन कर सारी से पुणी थे आवेदन करने को पड़ो कि नहीं। तो से विषय में डिस्कसन करवा वीडियो आरंभ करने जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छो चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियो एवं पाखर थिया बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो जहाँफल आम छात्र वीडियो मान सर्वप्रथम आप देखिपारे। वर्तमान सबुठ बड़ विषय हूँ सुभद्रा गाइडलाइंस रे एत सारा चेंजेस कौन पर आसूची। प्रथम तो तुम मानकर थिला जे फास्ट जो गाइडलाइन आसला अप्लाई आरंभ हो तो एत समय लगी आरंभ होगा जो मानकर केवाईसी जो मानकर अपडेट कर अप्लाई करा जाउतला से समय ओटीपी समस्या सर्भर समस्या बहुत सारा देखाला। तो से पुणी थे गाइडलाइन चेंज कराई बिना ओटीपी रे बिना केवाईसी माध्यम आपणकर आवेदन आरंभ कराला। पुणी गत काली आपणकर वेबसाइट रे मेंटेनेंस पकई चेंजेस करा जायतला आज पुणी जो मैंने अप्लाई करेंगे से केवाईसी दबाक मैंडेटरी रही जो मैंने आज पुणी आवेदन करेंगे से ओटीपी बेस्ड केवाईसी रे ही आवेदन करेंगे। केवाईसी प्रथम कौन होची ना केवाईसी होची नो योर कस्टमर केवाईसी रो फुल फॉर्म तमाने आपणकर जहाँ भी विवरणी रहिला से सब को आपण जन को माने मनकर मु जन को मोर सब पर्सनल डाटा हो तुम मानकर जो रहिला केवाईसी जहाँ सब रहिला तुम बैंक रो इनफॉरमेशन तुम आधार रो इनफॉरमेशन ए सब को मु कमेंट को देली सेटा होची केवाईसी रो मीनिंग। ठीक अछि जो माने आज ठारू आवेदन करिवे से मानको केवाईसी देबा पड़िबो। आ सर बहुत सारा मेसेजेस मते आसुची जे आमे जो माने आवेदन करि सारचू से मानकर केवाईसी पुणी थे करने आवश्यकता पड़ो कि ना। तो प्रथम मुझे गोटे ऑडियो क्लिप सुनाऊँगी आपने शुणु तापर आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे यहाँ ऑडियो क्लिपटा हूँ सुभद्रार हेल्पलाइन को मुझे कॉल करके कथी सुभद्रा हेल्पलाइन को जे नुआ जो गाइडलाइन आम चेंज आसला जे पुणी ओटीपी करने को पड़ो कि नहीं बा ओटीपी जो मैंने देना से पुणी थे दबाक पड़ो कि नहीं ये सब अंगनवाड़ी दीदी मैंने जो फॉर्म मागुंट दबाक पड़ो कि नहीं ये सब विषय में आम सविशेष विवरणी डिस्कसन करवा। प्रथम ये ऑडियो टी शुणी। नमस्कार सुभद्रा हेल्पलाइन को आपको स्वागत दयाकर सुभद्रा संबंधित प्रश्नटी कहतु। आज्ञा नमस्कार मैम बर्तमान जो पुणी कौन कहते ई केवाईसी आज करने को पड़ो बोली मान जो मैंने अप्लाई कर विदाउट ओटीपी रे पुणी थे केवाईसी करने पड़ो। आज्ञा जो मैंने अप्लाई कर सारी ठीक अच्छे अप्लाई हो सारी वर्तमान जो मैंने अप्लाई करेंगे से मैंने ई केवाईसी माध्यम रे अप्लाई करेंगे बर्तमान ओटीपी देकी केवाईसी करके अप्लाई करने पड़ो। आज्ञा आज्ञा जो मैंने बर्तमान अप्लाई से ओटीपी दबाक पड़ोनी तो आज्ञा नहीं जो मैंने बिना ओटीपी रे अप्लाई कर सारी से गाइडलाइंस अनुसार जो मैंने अप्लाई कर ठीक अच्छे कौन असुविधा नहीं। वर्तमान गाइडलाइंस अनुसार जो मैंने अप्लाई करेंगे से वर्तमान ई केवाईसी माध्यम रे अप्लाई करेंगे बुझिपारे। आज जो मैंने अप्लाई करेंगे से केवाईसी देकी करबे असुविधा नहीं से रिसिप्ट आपन पाखरे रखंतु बुझिपारे। आज्ञा अंगनवाड़ी दीदी जो मागुचंती रिसिप्ट नेबा पई कि ना तांको किछि दबार नहीं। आज्ञा तांको तो दबार नहीं जदि आपनको मागुचंती से रिसिप्ट रो आपनकर किछि गोटे प्रूफ रखिकी आपन तांको सबमिट कर परिबे कोनो असुविधा नहीं बुझिपारले। अच्छा ठीक अछि
ମାନେ ଯୋଉ ଫର୍ମଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇଟା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜମା କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଫର୍ମ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ଜମା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ଅଡ଼ିଓରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ହେଇସାରିଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଇ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି OTP ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫର୍ଦର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଇପାରେ, ସେମିତି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଫର୍ଦର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ବା ଫର୍ଦର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ KYC ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଅଡ଼ିଓ ରଖିଲି, ଯାହା ବି ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଗକୁ କରିବା। ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର KYC ଯେଉଁମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନ, ଯେଉଁମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ OTPରେ କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ବସନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ୍ ନ ଆସିବ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ମାଗୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରାର ଜେନେରେଟର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଖାତା ଅଛି ସେଥିରେ ଲେଖିକି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ PDF ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଲିପ୍ର କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଠୁ ସ୍ଲିପ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଲିପ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର KYC ହେଇକି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିନି ତା ପାଇଁକି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ଦର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ନିଜର କାମଦାମ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେବି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ରିଟର୍ନ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି CSC କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଫର୍ମ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଫର୍ମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାପସ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ ଆପଣ ସ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ନେଇକି ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ KYC ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିନା OTPରେ ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆଗକୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥିବି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଛାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।